जय जगन्नाथ सांग मैंने हापी प्रथमाष्टमी आपण मानू मोर शुभेच्छा और शुभकामना। आमर मो बाप घर पिठा आसी मो भाई धरिक आसी मो पुओ पुरुआ हो बोली आपण मानकर आज कौन कौन सब पिठा है मत कमेंट माध्यम कहे। आसतु आज वीडियो स्टार्ट करिए। आसन देखिए सांग मैंने कौन कौन सब पिठा आसी बाप घर मुआ पिठा एंडूर पिठा सुजी पिठा ये सब पिठा मो बोऊ मो मामा मोर दी जन भाउज से समस्ते करिकी पिठा आज आम घर मो सासू माने आम बोऊ आ मो पुतुरा आसचंदी आमे सांग ये सब पिठा खाऊ बाप घर सब पिठा आसला आम समस्ते सांग ही बसी पिठा खाऊ देखन सांग माने पिठा सब भारी टेस्टी आउ पिठार टेस्ट पाई मो बोऊ मो मामा आमे सब खाऊचु देखो सांग माने आउ या पर हमर चल चिकन रोसई करवा। चिकन को आग भलसे धोई दबा तापरे गैस रे कड़ाई बसई दबा गैस लगे कड़ाई बसई दबा कड़ाई रे तेल पकई दबा आमर गरम मसला लवंग डालचीन ढोला अलैच तेजपत्र ताको सब पकई दबा तापरे आमर मसला पकई दबा अदा रसुण पेस्ट पियाज पेस्ट सब पकई देला परे ताको टिके भलसे चलै दबा तापरे आमे सेथिरे किछि एक्स्ट्रा मसला भी दे दबा ताको भलसे गोलै दबा टिके तापरे आमर सेथिरे लूण हळदी लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड सब ऐड कर दबा चिकन मसला मीट मसला ताको भी ऐड कर दबा सब ऐड करके ताको गोलै दबा भलसे कषी दबा मसला को मसला टिके भलसे न कषिले चिकेन फ्लेवरटा आसी पारिबनी ताको टे भलरे मसलाटा टे कषी दबा कषी देला परे से टे भलरे कषी गले तापरे ताको आमे टमाटो चिकेन सब पकई दबा चिकेन को भल भाव में सफा करदबा कारण चिकेन किसी रही जाई थाए टिके रही जाई थाए तापरे आमे मसला भल भाव में मसला को कषी देई सेथिरे आमे टिके पकई दबा सेथिरे अल्प टिके पानी देकी आउ टिके भल भाव में कषी दबा ताको मम्मी चिकेन केते बड़ा गला। हाँ हाँ चलची कषा चलची अल्प समय चिकेन पड़गला भलसे कषी दबा देखिए देखिए कौन कर चिकेन भल धोइलन तो मुझे चले चिकेन को हाँ चिकेन भल भाव धोईगला सांग मैंने नमस्कार आप मुझे मन चल जल्दी कर भल एवं गैस को मीडियम लोअर नहीं कि मसला को भल भाव चल चलदेला पर मसला गोल्डन ब्राउन हो टिके टिके आपण भी गोल्डन ब्राउन है अपेक्षा करेंगे तो ये आम टमाटो किसी अमाउंट टमाटो नहीं जावा टमाटो मिक्स करदे आम जो बैटर उपर एवं नहीं जावा किटा आलू आपड़ चाहिए आलू को तेल भाजिक नहीं पारे आम ये आलू को कंचा नहीं आलू को आम पकईला बैटर उपर चिकेन पकईद जो धोआ धोआ चिकेन ताक पकईदबा चिकेन को पकईदबा एवं चिकेन को भल भाव आलू आ चिकेन संगे मसला संगे मिक्स करदबा ताको भल आप मिक्स करेंगे मिक्स ये मिक्स हो जाए चिकेन ढंग करदेला देखिपे
ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଚିକେନ୍ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟର ପାଣି ଚିକେନ୍ ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଚିକେନ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣ ପାଣିଟାକୁ ଏବେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଚିକେନ୍ ବ୍ୟାଟର ଉପରେ। ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ କାଟି ନେଇକିନା ଧନିଆ ଆମେ କିଛି ଆଡ୍ସ କରିଦେବା ଆମର ବ୍ୟାଟର ଉପରେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାରିପଟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ତ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ମମି ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ବି ଆସିଛି ଆମ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠି ଆମର ମମି ଖାଇବା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାତ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ଆଉ ଏଠି ସାଲାଡ଼, ବଡ଼ିଚୁରା, ପାମ୍ପଡ଼। ଏଠି ମୋ ଭାଇ ବି ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ ଆଜି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ। ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମମି ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଥିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଠି ବସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛି। ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା, ସିଏ ବି ଖାଇସାରିଛି। ପୁଅ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ସବୁ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆମ ଶୁଭୁନି ଏବେ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲା। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।